ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ନବନିଯୁକ୍ତ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ଓ ହୃଦୟର ସହ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ଏ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିର ସାରଥୀ ହେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ ଏ ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ, ଆଉ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତା ସହିତ ଅଦମ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ କାମ କରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସରନ୍ତି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆମ ସରକାର ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ନବମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା, এই ଆଜିର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ହେଉଛି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 7ଟି ବିଭାଗର 1294 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଏକକାଳୀନ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏଇ ଆମର ରେଲ ବିଭାଗର ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଠି ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର 2 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହିତ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିକି ଆଜି ଏ କାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ କାମ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବା ଆମର ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯଦି ଆମ ଦଳ ସରକାରକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1,50,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇନାହିଁ। ବର୍ଷେ ପୂରିଲା କି? ପୂରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 1 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ 9ଟି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏ କାମକୁ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସଫଳତା ଆଜି ଆମେ ମୁଁ ତ ମତ ଦେବି ଭଲ ସଫଳତା ଆଜି ଆମେ ଦେଇପାରିଛୁ। ସେଥିରେ ଆଜିର 1,294 ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇଲା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 27,428 ଜଣକୁ ଆମେ ସରକାରୀ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ A, B, C ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଆଜି ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ମିଶନ ଏବଂ ଆମର ବିଚାରଧାରା ଏ ସମସ୍ତ କଥା ପ୍ରତିଫଳିତ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି
समस्त मंत्री परिषद मोर सदस्य माने काम करुछंती आ काम करिबा द्वारा आज आमर संकल्प पत्र रे दिया जाइथिबा जनसाधारण को प्रतिश्रुति निर्वाचन पूर्व ता मध्यरु 21 बड़ कार्यक्रम थिबा प्रोग्राम थिबा भितरु 11 रु अधिक कार्यक्रम को गोटे वर्ष भितर पूरा करिवार जो आज दंभ देखैछंती ता निश्चित भाव में ओडिशा राजनीतिक इतिहास रे ये कथा मने रहिबो। आपण माने समस्त निश्चित भाव में गणमाध्यम रे विभिन्न कार्यक्रम माध्यम रे ये समस्त कथा को आपण माने जाउछंती एवं आमे जो 1,50,000 लोक युवक युवती को नियुक्ति देवा कथा कही से प्रथम 2 वर्ष रे 65,000 युवक युवती को आमे नियुक्ति प्रक्रिया रे समान को सिलेक्शन करी नियुक्ति पत्र बंटन करिवु एवं समान सरकार को अंग हिसाब रे समाज रे लोकंकर सेवा करिवे सरकार माध्यम रे। आ आज सुधा 27,428 पहुंची खूब शीघ्र पुणी आहरी नियुक्ति मेला पुणी आउ थे आसो प्रक्रियाकरण चली किछि नियुक्ति प्रक्रिया भितर कोर्ट रे विचार थिबा कारण से समय टिके अधिक आवश्यकता होछि एवं सबुठारु बड़ कथा हैला जे आम सरकार भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मार्गदर्शन रे तांकर दिग्दर्शन रे ये कार्यक्रम को लोकंकर काम को लोकाभिमुखी काम को समय अनुसार संकल्प पत्रर घोषणा अनुसार जेभली भाव में आम काम करुछु आ से आधार रे आज मध्य ये नियुक्ति समारोह कार्यक्रम आज एठी आम आयोजन करिछु। आम सरकार दायित्व नेबा परठारु युव शक्ति को नियुक्ति देवा और समानंकर पाई नियुक्ति सुजोग सृष्टि करने अभियान ये क्रमागत भाव में ये आगे चली आगामी दिन में मध्य निश्चित भाव में आपण माने जहा आशा करुथिबे आगरू आशा करू नथिले मु जानिछि वर्षे पूर्व आशा करू नथिले सरकारी चाकरी आउ बोधे आम जीवन रे मिलिबो नाही आम जीवन बेकार हो गला किंतु नुआ सरकार आसिला परे आम सरकार आसिला परे आमर घोषणा पत्र अनुसार जेते बड़े आम सरकार आसिला आपण माने निश्चित भाव में सरकार जेते शपथ पाठ नहीं थिबे आपण माने टिके आशा बांधी थिबे चाकरी मिली पारे संभावना गुटे आसिला बोली आउ आपण माने आजी केतेटा नियुक्ति प्रक्रिया भितर सामिल अछंती मु आपण मानकु से भितर को जिबा पई चाहिबी नाही जनको गोटे नियुक्ति प्रक्रिया रे सामिल हवा किए कृतकार्य होउचंती किए कृतकार्य हेई पारु नाहंती पुणी आउ थरे आशा बांधी द्वितीय बार पुणी आउ थरे प्रस्तुत होउचंती आउ केते जन तो बारंबार से प्रस्तुत होउचंती केते थर परीक्षा देलेनी इंटरव्यू देलेनी हिसाब नथिबो आउ सेई माने मध्य गत वर्षे पूर्वरु जेते बेले मु विरोधी दल रे थिली एवं गत थर जेते बेले आम विरोधी दल नेतृत्व नौथिलु ता भितर जो माने आपनकर सीनियर ही गलेनी से माने बयस सरीगला परीक्षा देई देई आम कृतकार्य हो पारलु नाही आमको आउ किछि वर्ष सुजोग मिलंता कि सेथिपाई संघबद्ध भाव में लोअर पीएमजी धारणा रे बसथिले ता भितर आपण माने भी थिबे एवं आमको भी डाकी थिबे मु तो जाइथिली जे निश्चित भाव में आमे बयस सीमा को आउ टिके बढ़ई देबु आपण माने एग्जामिनेशन देबा पई सुविधा पाइबे जोटा कि आज मु जेते बड़े मुख्यमंत्री हेली मु जानि नथिली मु मुख्यमंत्री आ भितर हेबी एवं आपण मानकर काम को सेते विधायक हिसाब रे विरोधी दल मुख्य सचेतक हिसाब रे निश्चित भाव में आम सरकार आसिला आम करूँ किंतु मु निजे मुख्यमंत्री भी ये बढ़ेबी ये कथा मु भावी नथिली बोधे एटा समय गोटे बड़ बलवान ये समय भितर परिवर्तन स्वर रे आज केवल ये 42 वर्ष को वृद्धि करने कथा नुह आज मते भी बड़ सौभाग्य प्राप्त है जे मो हाथ में आज मु नियुक्ति पत्र बांटीदेली ये थरे नुह
9 ଥର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବାଣ୍ଟିଲୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପୁରା ଏଣ୍ଟାର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 16,009 ଜଣ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହଉଛି ଆମେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠି ବସିଛୁ ସେଭଳି ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଇତିହାସରେ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସାଧୁତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯେଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇଛି ତାହା କେବେ ହେଇ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା ଆଜି ଏ ଆମ ସରକାର ଦ୍ୱାରା